Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana pengertian evolusi serta sejarah tentang perkembangan teori evolusi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana petunjuk adanya evolusi. Dengan adanya petunjuk, maka evolusi sampai sekarang dapat diterima oleh khalayak ramai, walaupun ada yang masih pro kontra. Nah, petunjuk adanya evolusi ini banyak diungkapkan oleh Darwin. Nah, kita perhatikan, teori Darwin ternyata lebih banyak diterima oleh orang atau para ahli karena didukung banyak temuan sebagai petunjuk evolusi. Nah, yang pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang mengeras di lapisan bumi, dan ternyata tidak semua fosil yang menjadi bukti evolusi. Fosil yang menjadi bukti evolusi adalah fosil yang terlengkap. Ditemukan ialah fosil kuda dari fosil Hyracotherium atau dikenal dengan Eohippus sampai ke masa Equus. Kita perhatikan gambar bagaimana perkembangan kuda yang pada masa Eosen. Ini tampak adalah kuda jenis yang disebut Eohippus. Kemudian di masa Oligocene tampak di situ gambar kuda menunjukkan struktur tubuhnya sudah lebih besar. Sedangkan masa Miocene menunjukkan struktur tubuh yang juga sudah menunjukkan bagaimana penambahan panjang dari leher kuda, dan ternyata sudah nampak perubahan struktur daripada kaki kuda. Nah, selanjutnya 7 tahun yang lalu ternyata di masa Pliocene, nah kuda sudah menunjukkan perubahan struktur yang lebih tinggi dan lebih besar. Dan masa Pleistocene, dan disinilah menunjukkan bahwa kuda sampai kuda sekarang itulah yang disebut dengan Equus. Nah, untuk memahami bagaimana tentang perkembangan kuda, kita lihat video berikut ini. Inilah bagaimana kuda mendapatkan kuku mereka. Sebuah penelitian baru sekarang akhirnya dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kuda berevolusi dari memiliki jari-jari menjadi hanya kuku jauh lagi dengan cepat. Penelitian meneliti fosil tulang kuda kuno dan menggunakan simulasi komputer untuk menentukan bagaimana struktur tulang menahan berat hewan. Kemudian yang kedua adalah perbandingan anatomi, di mana ada homologi dan analogi. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apa itu homologi dan analogi. Homologi adalah kelompok makhluk hidup yang mana struktur asalnya sama, namun fungsinya yang berbeda. Sedangkan analogi adalah makhluk hidup yang struktur asalnya berbeda, namun fungsinya sama. Nah, kita perhatikan jenis homologi. Ini kita perhatikan struktur tubuh bagian lengan atas sampai ke lengan bawah manusia itu ternyata menunjukkan ada homologi dengan struktur lengan pada kucing, ikan paus, dan kelelawar. Nah, terlihat bahwa struktur asalnya sama dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, terlihat bagaimana lengan pada manusia, kemudian pada kucing, dan kita lihat ikan paus yang memiliki struktur yang sama. Bagian jari-jarinya ternyata menunjukkan hal yang sama. Begitu juga dengan kelelawar. Sedangkan analogi adalah yang mana struktur asalnya berbeda namun fungsinya sama. Kita lihat dari sayap kelelawar dengan sayap burung serta sayap tangga. Nah, struktur asalnya berbeda-beda namun fungsinya sama, yaitu menutup tang. Nah, sekarang kita lihat sebagai tambahan
Homology and analogy of plants and animals. The central idea of biological evolution is that all life on Earth shares a common ancestor. There is much evidence for the theory of evolution. Homologous and analogous organs in animals and plants are considered to be major evidence in favor of the theory of evolution. Some traits in different organisms are similar because they inherited them from a common ancestor, and some similarities evolved in other ways. These are called homologies and analogies. We will look at the different characteristics and identify the homologous and analogous organs in the plants and animals we have selected. Homology. Homology is similarity in structure among different organisms which is inherited from a common ancestor. Though similar in structure, the function of the structure is different in different organisms. Homology in animals. In animals, although structures are similar, they have different functions in different animals. For example, the forelimbs of some animals have a similar set of bones because they derived from a common ancestor. Depending on lifestyle, these bones have different shapes and will perform different functions. For example, let's look at organs such as bat's wing, wing of birds, seal's flipper, forelimb of a horse, and the human arm. We can observe that although the shape and size of the bones are not similar, there is still a similarity in their structure. They have the same set of bones: humerus, radius and ulna, carpals and metacarpals. Humans use the hand for grasping and doing work. Seals use flippers for swimming, and bats and birds use their wings for flight. The horse uses its forelimbs for running. Homology in plants. In plants as well as animals, we can also observe homologous structure. In some plants like pea and barberry, the leaves show a different function and shape from the leaves we normally see. The tendrils of the pea plant and spines of barberry plant are homologous organs showing different functions. The tendril of a pea is a modified leaf and is used for providing mechanical support for the plant. In the case of barberry, the leaves are modified into spines and are meant for protection. The tendril of a pea and spine of barberry originated from leaves, so they are homologous organs in plants but have different functions. Analogy. Analogy is a similarity in function in different organisms due to evolution. That is, species may also have similar traits even though they are not related to each other. This usually results because the species live in similar environments, fill similar ecological roles, and through natural selection, the same type of structure is favored in different ancestors. The structures in this case are known as analogous structures. Analogy in animals. An example of an analogous trait in an animal would be the wings of insects, feathers of birds, and wings of bats, which have common functions but different origins. The wings of an insect originated from the inner or outer surface of the insect's body. Feathers of birds originated from the forelimbs, and wings of bats originated from both the forelimb and membranous skin of the abdomen. Analogy in plants. Take a look at the leaves of Opuntia and peepal plant. In the Opuntia, the stem is modified into a broad, succulent leaf-like structure which will perform photosynthesis in the same way as leaves. The peepal leaf is a normal leaf which will also perform photosynthesis. So both Opuntia and peepal leaves perform the common function of photosynthesis but have different structures. Therefore, they are analogous organs in plants. In the case of potato and sweet potato, we can observe that they have similar characteristics but different origins. The potato is a modified underground stem which is meant for storage of food. It has eyes which represent nodes. Sweet potato is a modified underground root which is also meant for storage of food. It has root hairs.
Here are the main points you should know about homologous and analogous structures. Yang ketiga adalah perbandingan embriologi. Embriologi adalah menggambarkan bagaimana perkembangan embrio yang dimulai dari zigot sampai embrio sebenarnya yang siap untuk dilahirkan. Nah, ternyata dari segi perbandingan pada perkembangan embrio ternyata ada beberapa spesies yang menunjukkan bentuk dari struktur tubuh yang sama, kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda, itulah di masa dewasa. Inilah dikenal dengan ontogeni. Nah, kita perhatikan dari perkembangan embrio ikan, salamander, ayam, kelinci, dan manusia. Terlihat awalnya sama, namun sudah menunjukkan ada perbedaan dari masing-masing spesies. Hingga di masa dewasa atau masa struktur organ tubuh yang sudah lebih sempurna sudah jelas menunjukkan perbedaan. Inilah yang menunjukkan ontogeni atau perbandingan embriologi. Nah, inilah menunjukkan suatu bukti adanya evolusi. Nah, embrio merupakan sejarah singkat dari evolusi. Yang keempat adalah perbandingan fisiologi. Seperti ikan paus dengan burung, bentuk dan habitatnya berbeda, ini menunjukkan alat pernapasan yang sama, itulah menggunakan paru-paru. Nah, kemiripan paus dengan burung merupakan kekerabatan yang lebih dekat. Kemudian yang kelima, perbandingan biokimia. Antara manusia dan hewan menunjukkan adanya kesamaan. Kesamaannya antara lain kandungan ion darah, kandungan protein, reaksi antigen dengan antibodinya. Sedangkan yang keenam adalah organ tubuh yang tersisa atau dikenal dengan istilah vestigial. Organ tubuh yang tidak digunakan akan tereduksi atau tidak berfungsi, bahkan hilang, sehingga pada suatu generasi mendatang akhirnya akan tidak tampak lagi. Inilah yang disebut dengan rudimentasi. Nah, contohnya adalah appendix, kemudian gigi taring, kemudian kelenjar mamae pada pria, tulang ekor, di mana appendix merupakan dari usus buntu yang menunjukkan ada sisa peninggalan dari kelompok hewan pemakan. Nah, lalu mengalami penciutan karena merupakan adaptasi, sehingga makanannya pun mengalami perubahan. Gigi taring menunjukkan bahwa fungsinya adalah untuk merobek makanan yang dimiliki oleh hewan-hewan daripada karnivora. Namun karena adanya perubahan dari struktur gigi yang makin lama gigi taringnya semakin menciut, inilah menunjukkan karena adaptasinya terhadap makanan. Kelenjar mamae pada pria, mana kelenjar mamae pada pria tidak mengalami fungsional, namun menunjukkan ada kesamaan dengan wanita. Itu tulang ekor, yang menunjukkan tulang ekor ini ada pada hewan yang berekor, namun pada manusia ternyata tulang ekor itu tidak tampak lagi, hanya merupakan peninggalan lah bagian dari ujung tulang ekor. Otot gerak pada telinga. Nah, ada sebagian dari hewan yang masih menggerakkan telinganya, namun akibat adanya evolusi, maka sebagian hewan tidak lagi dapat menggerakkan daun telinganya. Kan sekarang kita perhatikan pada manusia masih ada juga orang yang bisa menggerakkan telinganya. Namun pada umumnya manusia tidak
menunjukkan ada lagi gerakan pada bagian telinganya. Lalu selaput sudut mata sebelah dalam yang semakin lama semakin menciut sehingga tampak ada perubahan dari selaput hewan-hewan yang hidup di air. Nah, karena sudah mengalami evolusi, maka struktur dari selaput tersebut akan menciut dan masih menunjukkan adanya vestigial atau organ tubuh yang sisa. Nah, kita perhatikan di sini adalah bagaimana bagian dari gigi taring. Kemudian ini adalah bagian dari usus buntu atau appendix. Kemudian tulang ekor. Nah, hanya merupakan peninggalan dari ujung tulang ekor. Nah, kita lihat dari selaput mata yang semakin lama semakin tidak tampak. Kita menunjukkan ada sisa peninggalan, yaitu bagian dari sudut mata, selaput mata. Nah, itu merupakan pelajaran kita tentang vestigial. Nah, sekarang kita perhatikan videonya. You know that little pink thing nestled in the corner of your eye? It's actually the remnant of a third eyelid. Known as the plica semilunaris, it's much more prominent in birds and a few mammals, and functions like a windshield wiper to keep dust and debris out of their eyes. But in humans, it doesn't work. It's vestigial, meaning it no longer serves its original purpose. There are several other vestigial structures, like the plica semilunaris, in the human body. Most of these became vestigial long before Homo sapiens existed, quietly riding along from one of our ancestor species to the next. But why have they stuck around for so long? To answer this question, it helps to understand natural selection. Natural selection simply means that traits which help an organism survive and reproduce in a given environment are more likely to make it to the next generation. As the environment changes, traits that were once useful can become harmful. Those traits are often selected against, meaning they gradually disappear from the population. But if a trait isn't actively harmful, it might not get selected against, and stick around even though it isn't useful. Take the tailbone. Evolutionary biologists think that as the climate got drier and grasslands popped up, our tail-bearing ancestors left the trees and started walking on land. The tails that had helped them in the trees began to disrupt their ability to walk on land. So, individuals with mutations that reduced the length of their tails became more successful at life on land, surviving long enough to pass their short tails on to the next generation. The change was likely gradual, over millions of years, until about 20 million years ago, our ancestors' external tails disappeared altogether. Today, we know human embryos have tails that dissolve as the embryo develops, but the stubby tailbone sticks around, probably because it doesn't cause any harm. In fact, it serves a more minor function as the anchor point for certain other muscles. Up to 85% of people have a vestigial muscle called the palmaris longus. To see if you do, put your hand down on a flat surface and touch your pinky to your thumb. If you see a little band pop up in the middle of your wrist, that's the tendon that attaches to this now defunct muscle. In this case, the fact that not everyone has it has helped us trace its function. Vestigial traits can persist when there's no incentive to lose them. But since there's also no incentive to keep them, random mutations will sometimes still eliminate them from part of the population. Looking at our primate relatives, we can see that the palmaris longus is sometimes absent in those that spend more time on the land, but always present in those that spend more time in trees. So, we think it used to help us swing from branch to branch and became unnecessary when we moved down to land. The appendix, meanwhile, may once have been part of the intestinal system our ancestors used for digesting plant materials. As their diets changed, those parts of the intestinal system began to shrink. Unlike other vestigial structures, though, the appendix isn't always harmless. It can become dangerously inflamed. For most of human history, a burst appendix could be a death sentence. So why did it stick around?
it's possible that it was very slowly on its way out, or that mutations simply hadn't arisen to make it smaller. Or maybe it has other benefits. For example, it might still be a reservoir of bacteria that helps us break down food. But the fact is, we're not really sure why the appendix persists. Evolution is an imperfect process. Human beings are the result of millions of years of trial, error, and random chance. And we're full of evolutionary relics to remind us of that. No organs evolve faster and into more varied shapes than those involved in procreation. Watch this video to learn more about the evolution of animal genitalia. Or consider that humans are one of only 5 mammals on Earth that menstruate. Can you guess what the other 4 are? Watch this video to find out. Ya, oke. Jadi itulah yang menjadi penjelasan tentang vestigial. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.